Hello everyone, welcome to your online class. Today we will discuss an important topic of your English methodology, or you can say English pedagogy, which is principles of teaching English. There are some important principles of teaching English which I am going to discuss with you. So without wasting any time, let's start the class. The first principle of teaching English that is known to the unknown. Teaching should be carried on what the students know either in their native language or in English. It is considered that old knowledge lays the foundation of new knowledge. Example, Gracia, pronoun in English grammar should be taught when learner has a knowledge of noun. Okay. ତେବେ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କହୁଛି ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍. ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ପେଡାଗୋଜି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଟିଚର୍ କ'ଣ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ, ଟିଚର୍ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି. ତାହାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବା ଏମ୍ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ ଯଦି ପିଲାର ନ ରହିବ, ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ହାୟର ଲେବୁଲ୍ ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ. ତାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ନାଉନ୍ ପଢ଼େଇ ନଥିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କିମ୍ବା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବି କି? ପଢ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ. ତାକୁ ବୁଝେଇବି କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଲଫାବେଟ୍ ପଢ଼େଇ ନଥିବି, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଟର୍, ୱାର୍ଡ଼, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼େଇ ନଥିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ବି ଟେନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢ଼େଇ ପାରିବି କି? ପଢ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ. ତାମାନେ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଦ ନ୍ୟୁ ନଲେଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍. କ'ଣ ବୁଝିହେଉଛି? ତେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ? ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍. ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ. ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭୋକାବୁଲାରୀ ସୁଡ୍ ବି ଟଟ୍ ଫାଷ୍ଟ. ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସହଜ ଭୋକାବୁଲାରୀ ରହିବ ବା ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାରରେ ଅତି ସହଜ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖେଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଲେବୁଲକୁ, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଲେବୁଲକୁ ଉପରକୁ ନେବା ଉଚିତ. ତେବେ ଆମେ ସହଜ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସିମ୍ପଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଲର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କରେ ନା ଫିଲ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ୍. ତାକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଟପିକ୍, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ ସ୍ପିଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିପାରେ, ପ୍ରଶଂସା ବି ମିଳିପାରେ. କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିବ, ହୁଏତ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବନି. ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍, ତାକୁ ଟେନସନ୍ ଆଉ ବେଶୀ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେବ. କାହିଁକି ସେ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବ? ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ ତାର ନାହିଁ, କମ୍ ଅଛି. ଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ କେମିତି କ୍ରାକ୍ କରିବି ଏକ୍ଜାମ୍. ତାମାନେ ଯଦି ଇଜିରୁ ହାର୍ଡ଼ ଆଡ଼ିକି ଯିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜି, ତେବେ ଆଉ ଟିକେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଆଉ ଟିକେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ଆସିଯିବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ଉପରେ, ତାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ରେ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ. ତାମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ପଚାରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବାର, ଯେକୌଣସି ଟପିକ୍କୁ, ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍କୁ ବା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଆମେ ଏଇ ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କାହିଁକି ଫଲୋ କରୁ? ତାର ମୂଳ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଟିକେ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ରହିବ ଏବଂ ନିଜେ ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବ, ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ବେଟର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଙ୍ଗ ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟପିକ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା. ଇଏ ହେଉଛି ବେସିକ୍ କଥା ରହିଲା. ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ. କଂକ୍ରିଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କହିବି, ପିଲା ତୁମେ ବ୍ରିକ୍ସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ବ୍ରିକ୍ସ, ଏଇଟା ତୁମ କାନରେ ଶୁଭିଥିବ ବା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରିକ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଇଟା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଏଠି ଚିତ୍ର ସବୁଜ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଇଟା ହେଲା. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଟା ହାତରେ ଧରି ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହାତରେ ଧରିଛି ଇଟାଟିଏ. ତାମାନେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜାଣିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଟାଟାକୁ ପୁରା ଫିଜିକାଲି ଫିଲ୍ କଲ, ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଜିନିଷ. ବା ତୁମେ ଦେଖିପାରିଲ, ଛୁଇଁ ପାରିଲ,
ये कंक्रीट जिनस जिते नेक्स्ट टाइम तुम इटा कहबी तुम माइंड रे एब्स्ट्रैक्ट माइंड रे इटार चित्र गोटे स्कीमा तू माइंड रे बर्तमान छापी जाइए कारण पिला बेला इटा देखी बारंबार ताने बर्तमान इटा कहने नाली रंगर गोटे रेक्टांगल सेप्र तुम देखिपरथ ठीक ना नहीं। ठीक सेमिति जेकोसी पाठ जदि पढ़ा कौन कंक्रीट रु एब्स्ट्रैक्ट मध्यम बुझे जिते आमको समघन आयतघन पढ़ा हुए आमको कौन इटार उदाहरण दि जाए ना लुडु गोटीर उदाहरण पर फिजिकाली हाथ में धरई टीचर मैंने शिखई दिखते ना देख यार केतोटी तल केतोटी ए अर्थात आम देखी पारि था तेणु आम जो फिजिकाली गोटे जिन फेल्ड करवर्ती मुहूर्त जो आम मैथ करवा मैथ जो आम करुँच हुए तो एमती चित्रटा थाईपे किंतु जेहेतु आम यार कंक्रीट फॉर्मटा को जानी आम सांगे सांगे हिसाब कर कैलकुलेशन टी कर तेणु जेकोसी जिनसर गोटे कंक्रीट जिनस आम न जानिले तार एब्स्ट्रैक्ट जिनस आम माइंड रे एते शीघ्र आम इमेजिन करिपारंती नहीं। तेणु आम सेंस द्वारा आम इमेजिन करने को हेले आम इमेजिनेशन पावरटा को आमर एब्स्ट्रैक्शन पावरटा को बढ़ावा को हेले आम कंक्रीट थिंग्स उपरे जोड़ा रियल थिंग्स तापर आमर नॉलेज आसवा दरकार ताको आम कंक्रीटली से अंडरस्टैंड करवा दरकार पर्टिकुलाली केते गुड़िए ऑब्जेक्ट हो जेकोसी जिनस तापर आम कौन कर इजिली ताको आम इमेजिन करिपरिबा बुझे सपोज मुझे तुमको गोटे बर्तमान वार्ड कह एप्पल बर्तमान एप्पल चित्र तुम माइंड रे छापी जाऊँ कि नहीं कहीं तुम एप्पल को आगुरी देखीच बुझे कि नहीं। तेणु ये थिला कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट प्रथम पिला कंक्रीट नॉलेज दब देन एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ऑटोमेटिक पिला चेष्टा कर तुम पढ़े से एब्स्ट्रैक्टली थिंक कर माने नुहे आ ये कंक्रीट नॉलेजटा मन रख कंक्रीट नॉलेजटा टिके कम बयस इनिशियल स्टेज रु देले भल हम जो जिते पिला बढ़ो ताको आम से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थ्रू आम आशा कर हाँ पिलाटी बड़ हो गला एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर ये तुम पियाजेसियन थ्योरी एक्जाक्टली कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट कौ स्टेज रे आसे कौटा प्री ऑप्शनल आसे कौटा कंक्रीट ऑप्शनल आसे कौटा फॉर्मल आसे सेटा तुम पेडागोजी चैप्टर रे पढ़ी दबो। देख नेक्स्ट आसला कौन एनालिसिस टू सिंथेसिस ओके जिते बड़े आमर टीचिंग सरी जाए बुझे व्हेन टीचिंग इज डन फ्रॉम डिटेल्ड टीचिंग to summarizing we go from analysis to synthesis. If a learner is taught different tenses with example he is able to understand sentences structures easily से कहूँ कौन ना जिते बड़े गोटे पाठ आमर सरी जाए बुझे आम प्रथम तो एनालिसिस रु सिंथेसिस प्रोसेस को जाती उदाहरण कौन ना आम तो टेन्स पढ़ाटा सरी जाए उदाहरण सहित आम से कौन विभिन्न स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट प्लस भार प्लस ऑब्जेक्ट जहाँ भी सब रूल थाए ताकू नहीं आम गोटे गोटे वाक्य तैयारी कर आम दक्षता से आसी जाए तेणु सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अननोन टू नॉन कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस टू सिंथेसिस दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज ओके। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल को जिबा नेक्स्ट प्रिंसिपल रही इंट्रोडक्शन टू डिडक्शन। In introduction method we give some examples first आमे प्रथम इंट्रोडक्शन ले केते गुडी एग्जांपल दे थांती then try to reach on a conclusion तापर आमे उपसंहार बा शेष रे पहुंचंती। but in deduction first of all a rule is explained then some examples are given teaching should always proceed from introduction to deduction ता माने इंडक्टिव टू डिडक्टिव कहि परिबा केमिति ना प्रथमे टिके इंडक्टिव देन डिडक्टिव काहे कि मु देख ना प्रथमे आमे टिके उदाहरण दबा देख इंडक्शन मेथड रे आमे कोन करंती किछि उदाहरण दियंती तापर कंक्लूजन ले पहुंचंती किंतु एटी से कोन कहूची डिडक्टिव रे कोन कहूची डिडक्टिव रे कहूची कि प्रथमे ताको रूल बुझाई दबो तापर एग्जांपल दबो किंतु इंडक्शन ले प्रथमे एग्जांपल दबो तापर कंक्लूजन ले पहुंचबो अर्थात रूल ता माने इंडक्शन ले कोन होची एग्जांपल टू रूल डिडक्शन ले रूल टू एग्जांपल बुझे होची तो एग्जांपल स्पीक लाउडर देन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन सच एज एग्जांपल्स कैन हेल्प द स्टूडेंट लर्न मच बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट कौन द अच्छे देन हम तेणु कौन गोटे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बा कॉन्सेप्ट को बुझापी उदाहरण ही सबुठ गुरुत्वपूर्ण रादर ता थ्योरी को मुखस्थ कर कौन बुझे कि नहीं। नेक्स्ट प्रिंसिपल को जीवा
नेक्स्ट प्रिंसिपल रही साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल कौन while teaching the interest aptitude capacities and difficulty level of the learners should be kept in mind. Vocabulary and sentence structure of a language should be taught keeping in the mind the difficulty level of the learners, and then they could be arranged and explained in a logical manner. ठीक कथा आमे प्रथमे साइकोलॉजिकली पिलार एबिलिटी को तार कैपेसिटी को पढ़िबा अर्थात आमे आम साइकोलॉजी व्यवहार करवा से पिलार दक्षता केते से पिलाटी मान नॉलेज तार अच्छी तो तार कैपेसिटी अच्छी तो तार माने मेंटल स्टेट मानसिक अवस्था ठीक अच्छी तो ये पाठटी को पढ़ापी ना ये पाठटी को बुझा पूर्व से डरुची यहाँ गोटे साइकोलॉजिकल फैक्टर हो पारे किंबा मुझे टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाई गली सी व्हाट इज सेंटेंस जानी तार प्रीवियस नॉलेज रो वीकनेस अच्छी किंबा से कौन कर कौन भी कारण से इंग्राजी रे दुर्बल अच्छी तेणु तार सबू लेवल को टिके टेस्ट कर साइकोलॉजिकली जदि से ठीक थी देन ताको विभिन्न पाठ तुम लॉजिकली पढ़ेब बिफोर टेस्टिंग हिज एबिलिटी वी शुड नॉट गिव एनी टास्क टू देम तामाने आमर मुख्य मान उद्देश्य रहिबो पिलार कोन इंटरेस्ट तार इच्छा अछि कि नाही तार दक्षता बुझिपारछ एवं डिफिकल्टी लेवल से पिला केते लेवल पर्यंत करि पड़छ सपोज गोटे 5 क्लास रो पिला हम ताको गोटे 7 क्लास रे दे देले किंबा एमिति भी पारे गोटे 5 क्लास रो पिलार नॉलेज 4 क्लास पिला भले भी दे पारे तो डायरेक्ट तो 5 क्लास रो पाठटा दे देले ताको होते कष्ट हे पारे तो टिके लेवल तुमे सबले कोन टीचर कोन करिवो टीचर ता लेवल रे पढेबो टीचर सबले स्टूडेंट लेवल को आसीबो तार दक्षता को परीक्षा करिवो प्रीवियस क्लास रे म कथा कहितली तार दक्षता को टेस्ट कला परे चेष्टा करिवो स्टूडेंट लेवल को केमते बढ़ेबो ना कि टीचर ता लेवल को बढ़ेबो स्टूडेंट लेवल को आसिक स्टूडेंट को संगर नहीं स्टूडेंट सहित सब बेला से रहिबो तेणु ये मध्य गोटे प्रिंसिपल्स थिला व्हिच इज साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल नेक्स्ट रोची इट इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट बिकॉज द प्रिंसिपल इज रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइज मीनिंग रु कॉन्सेप्चुअलाइज कर अर्थात गोटे अर्थ रु गोटे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर बुझे मीनिंग कहीदेले आम घसीदबा कॉन्सेप्चुअलाइज माने कॉन्सेप्टा को बुझे अंडरस्टैंडिंग कथा अच्छी ऑल क्लास एक्टिविटीज शुड बी मीनिंगफुल whatever activity the students are involved in the students should be able to understand the meaning of what they hear say read or write teach new vocabulary item in context अर्थात ये कहुई प्रत्येक क्लास रो एक्टिविटीज मीनिंगफुल हवा दरकार स्टूडेंट माने जहाँ किसी भी पढ़े ताको अंडरस्टैंड करवा दरकार से जहाँ शुणुचंती तार मीनिंग से जानिबा दरकार से जहाँ कहउचंती तार मीनिंग से जानिया दरकार जहाँ से पढ़ुचंती किंबा लेखुचंती तार मीनिंग सहित तार कॉन्सेप्ट को मध्य से क्लियर होबा आवश्यक जदि आमे सपोज गोटे उदाहरण मु बर्तमान कहीदेवी छौ नृत्य बुझे छौ नृत्य कौटी कौटी देखा जाए तार स्टेट रो ना कही दिया गला पिला घोषीदेला बुझे किंतु जदि गोटे क्वेश्चन आसीबो छौ नृत्यर कौन डेप्थ को जाइकी लाइक छौ नृत्यर वेशभूषा किपरि किंबा मुझे कहीदेली ओडिसी गोटे क्लासिकल डांस फॉर्म जोटा कि ओडिशार से घोषीदेला बर्तमान पचारि गोटे 5टा फोटो देखैबी ताकू या भितर कहल या भितर ओडिशार नृत्यटा कौटा से कहीपरिवनी कहीं ना से खाली घोषीदेला मूर्खंग परिका शुआ को जमी मिटू मिटू कहते से घोषीदेला सी किंतु ओडिशार जो आम कहीपर कस्ट्यूम कौन पिंधा जाए तार एक्सप्रेशन कौन रुहे तार विभिन्न प्रकार जो मुद्रा था जहाँ भी तार सब टर्म्स सब इंपोर्टेंट टर्म्स थाए सेगुड़ा मध्य से जानिबा उचित तार कॉन्सेप्ट क्लियर नथिबो आज मन अच्छी काली भूल जीव तार से जो कौन रियल नॉलेज बा जो आम कहीपर कॉन्सेप्ट रो इम्प्रूवमेंट हो पार ना तेणु से आम गोटे प्योर नॉलेज बोली आम कहीपर नहीं जोटा केवल घोषा द्वारा होता है बा रोट लर्निंग ताको कहीपर घोषा विद्या कहे ओके ये तो डिस्कस कले केते गुटे प्रिंसिपल बेले बेले ए प्रिंसिपल मध्य पकई दिए ओके तबे ए प्रिंसिपल जो 6टी अच्छी से 7टी तो रहा ए प्रिंसिपल को मध्य तुम टिके जानिबा उचित कौन ना प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन माने सेम प्रिंसिपल खाली ना गुडी अलग मोटिवेशन माने कौन ना फास्ट आम ये जन को इंग्लीश पढ़ाऊ बा जेकोसी पाठ पढ़ाऊ तार प्रथम नियम होची ताको मोटिवेटेड करिबा तार जदि इंटरेस्ट न रहिबो बा से जदि मोटिवेटेड फील न करिबो से पाठ प्रति तार इंटरेस्ट आसीबो नाही सेकंड होची हैबिट फॉर्मेशन माने जहाँ भी से
ଶିଖିବ ତାକୁ ପ୍ରପର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନଲେଜ୍ କ'ଣ ହୁଏ ପଲିସ୍ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ରହିବ ତାପରେ ଯାହା ଶିଖିବ ତାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇମିଟେସନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସେ ନା ମଡେଲିଂରୁ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ ଥିଓରି ବିହେଭିୟରିଜିମ୍ ସେ ତ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ କହିପାରିବନି ତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ ବି କହିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ତାମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେନ୍ କରିକି ଇମିଟେସନ୍ଟା ଲାଇକ୍ ସେ ଯାହା ଦେଖିକି ଶିଖିବ ଇମିଟେସନ୍ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ସେ ଯେମିତି କରୁଛି ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଶିଖିବ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ ନଥିଲା କି ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଦେଖିବ ଅବଜର୍ଭେସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାମାନେ ସେ ଦେଖିକି କିଛି ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁପଚାପ କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ କାହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତିନି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲରୁ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି ତାମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଟିଚର୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗାଳି କଲେ ସେମ୍ ଭୁଲଟା ତୁମେ କରିକି ଗାଳି ଖାଇଲା ପରେ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଖାଇଲା ତେଣୁ ଜାଣିଦେଲ କି ନା ଏଇ କାମଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲା ଗାଳି ଖାଇଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କାମଟି କରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭେସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛି ଦେନ୍ ଆସିବ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଓରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ନା ସବୁ ତ ବହୁତ ପିଲା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଲି ଆନ୍ସର୍ କରିପାରନ୍ତିନି ପ୍ରପର୍ ତାଙ୍କ ପାଟି ଫିଟେନି ବୁଝୁଛି ତେଣୁ ଓରାଲି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର କେବଳ ରିଟିନ୍ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଓରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କାହିଁକି ଦେଖ ଓରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚଟା ସବୁବେଳେ ଦରକାର ଦେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରିଟିନ୍ ବି ଥାଏ ଦେନ୍ ଭାଇବା ବି ଥାଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ନା ସେ ତ ଲେଖିଦେଲା ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କହିବାର ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ କରିବାର ଜଣକୁ ବା ତା'ର ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ମୁହଁ ଖୋଲେ ବା କିଛି କଥା କୁହେ ତେଣୁ ଓରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସ୍ପେଶାଲି ଇଂଲିଶ ବେଳେ କାରଣ ଯଦି ବହୁତ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ୍ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରାମାରରୁ 10ରୁ 10ଟା 100ରୁ 100ଟା ଠିକ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଏସ୍ ରାଇଟିଂ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୀପଦ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା ସେଇଟା ବୋଧେ ଜାଣିନି କିଛି ଇଂଲିଶ ତେଣୁ କେବଳ ରିଟିନ୍ରେ ନୁହେଁ ଓରାଲି ମଧ୍ୟ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଚ୍ଛା ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ନା LSRW 1 2 3 4 ଇଏ ପୁରା ସିରିଏଲ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଲିସନିଂ ସ୍ପିକିଂ ରିଡ଼ିଂ ରାଇଟିଂ LSRW ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି LSRW ତେଣୁ ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ପ୍ରପରଲି ଶିଖିବା ଦରକାର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ମଦର ଟଙ୍ଗ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି କି ନା ମାନେ ସେଇଟା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ବା ଇଂଲିଶକୁ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ ବା ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଶିଖିବ ସେଇଟା ହିଁ ବେଟର୍ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ମଦର ଟଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଓକେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁ ମଦର ଟଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହା ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମେଥଡ଼ ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ